واپس اپنے جزیرے کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک لینڈ ہے ہورا خوشی۔ تو زور کے وقت نکلے تھے سمندر کے اندر ہی پڑی یعنی کشتی پر، اور ابھی نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے تو ہم واپس مسجد میں جا رہے ہیں۔ یہ سامنے یہ لینڈ یہ انتہائی خوبصورت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جزیرے کی اصل مین جگہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آگے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم الحمدللہ سمندر کے درمیان میں آئے ہوئے ہیں ہورا خوشی جزیرے سے۔ تو یہاں کی کونسل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عید والے دن انجوائے کریں گے اور جا کر فش کیچنگ کریں گے۔ یہ ہم فش پکڑنے کے لیے آئے ہیں، میں ابھی انشاءاللہ جا کے آپ کو فش بھی دکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے میرا ارادہ ہے سمندر میں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں کا ماحول ہے، انتہائی بہترین ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہاں پر کارنامے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، صدق اللہ العظیم۔ یہ الحمدللہ ابھی میں نے اس سمندر کے درمیان میں بیٹھ کے یہ تلاوت کی ہے۔ یہ ہم کشتی پر سوار ہیں، جس کی وجہ سے آج کیونکہ بہت زیادہ ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ کشتی ہچکچا رہی ہے، اور اوپر نیچے کی طرف جو ہے نا بہت زیادہ پانی میں جو ہے نا یہاں سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے قاری محمد عبدالعلیم صاحب؟ آپ کہاں سے تعلق رکھنے والے ہیں؟ کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں؟ میں بچے کی معلوم کنڈے موڑ کے بالکل ساتھ۔ کنڈا موڑ؟ کنڈا موڑ، صحیح۔ چلو شکر ہے آپ کنڈا موڑ کے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاری عبدالعلیم صاحب جو کہ پاکستان کے جو مشہور 3-4 قاری ہیں، قاری انوار الحسن شاہ صاحب اور اسی طرح قاری ابراہیم قانسی صاحب، تیسرے نمبر پر نام جو آتا ہے وہ قاری عبدالعلیم صاحب کا آتا ہے کہ یہ جب تلاوت کے لیے بیٹھ جائیں تو بس اس کے بعد اب اور تلاوت کے لیے بیٹھیں تو اٹھتے نہیں ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو کبھی نہیں اٹھتے جب تک اٹھانا نہ پڑے۔ اور یہ ماشاءاللہ مولوی کے اندر یہ دیکھیں کتنا بہترین کر کے انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ جیسا کہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور بہت ہی یہاں پر آج تیز ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو کشتی ہے وہ ادھر ادھر ہو رہی ہے۔ اور یہ ہمارے امام صاحب ہیں، میری مسجد جامع مسجد صدیق ہے، اور یہ ابراہیم شاکر صاحب
और इनसे पूछते हैं कि किस तरह से हम जो है ना आप मालदीव के अंदर आए हैं। कारी साहब, मालदीव में आने की वजह क्या है? ये कारी साहब थोड़ी देर पहले बड़े खुश थे कि यहाँ पर जो फिश पड़ी हुई है ये हमारे लिए यहाँ पर पकाएंगे। हालांकि मामला इसका उल्ट निकला है, वो कहते हैं कि हमारे घर के लिए आपके लिए नहीं है। और अभी इंशाल्लाह हम जाके फ़िश कैचिंग करेंगे। और सबसे पहले हम ये बात पूछना चाहते हैं कारी साहब से कि कारी साहब, आपको तो पाकिस्तान में रक्शे वाला भी जगह नहीं देता था और यहाँ पर आपको इतनी महंगी तरीन जो है ना लॉन्च है उस पर आपको बिठाया गया है, तो इस सब की वजह क्या है? कुरान पाक है या क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, पाकिस्तान में भी अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है। मैं पाकिस्तान के एक मशहूर इदारे उमर बिन अब्दुल अजीज इस्लामिक यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वहाँ पर भी कुरान पाक की वजह से इज्जत दी है, यहाँ पर भी कुरान पाक की वजह से अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। बाकी ऐसी भी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी गाड़ी नहीं है। पाकिस्तान में भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत रिस्पेक्ट है, इज्जत है। और जब रक्शे वाले को आप कहते हैं कि हमें लेके जाओ तो वो 100 गालियाँ भी निकालता और चला जाता है पाकिस्तान में। असल में वहाँ पर रक्षा आप जैसे गंदे लोग चलाते हैं। सही। और ये हमारे दोस्त हैं श्रीलंका से कारी मोहम्मद अरशद साहब, जो कि इन्होंने पूरा महीना हमें हमारी नाक में दम करके रखा था, बहुत तंग किया इन्होंने और माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा माशाल्लाह। कारी साहब, ये मालदीव में फिर आप कैसे आते हैं? यहाँ पर आपकी सिलेक्शन कैसे होती है? हम भाई खुद ही आते हैं जहाज में बैठ के। अपने रेफरेंस से आते हैं? हमें एक तो नहीं, हम अपने रेफरेंस से नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अल्लाह उनको मज़ीद इज़्ज़त नवाज़े, अल्लाह उनको बरकतें अता करे। और कारी तारिक साहब हैं, अल्लाह उनको बरकतें इज़्ज़तें अल्लाह अपनी रहमत के घेरे में उनको ले ले और हमेशा ले ले जी। तो बात यह है कि हमें कारी साहब मिले कराची एयरपोर्ट पे, वो भी मालदीव में। देखें, अब अल्लाह पाक ने जिसको हमारे लिए सबब बनाया, हमारे उस्ताद हैं, अब हम कहेंगे हम अपने रेफरेंस से आएंगे ना, वो हमें कहते हैं कि हम अपने रेफरेंस से आए हैं। और जब कराची से मालदीव में पहुँचे तो फ़ोन करने लगे, वो भाई कितने यहाँ, यानी कि पहले अपने रेफरेंस से आए थे, फिर उनको भी कोई लेने आया, पूछते फिरते भाई फलाना बंदा कितने हैं, मैंने लेने नहीं आया। तो हमने उनसे पूछा अपने रेफरेंस से कैसे आए हो, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। तो फिर वो बताने लगे नहीं अपने रेफरेंस से नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रेफरेंस से, हमारा हम क्या बंदा नाचीज़ बंदा आसी, हम अपने उस्ताद मोहतरम के रेफरेंस से आए। माशाल्लाह, बहुत ही इंफॉर्मेशन दे रहे थे हमें मुल्क पाकिस्तान के असीम कारी मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब। और ये देखें कि कैसे हमारी कश्ती हिचकिचा रही है और हम अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह हम अपने महफूज मकाम तक खैरियत से पहुँचें और वहाँ जाकर फ़िश की जितनी भी यहाँ समंदर में फ़िश हैं सब की जान हमारी तरफ आ जाए सारी फिश। ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मंजर है।